dambe poisson gazima uko sambalanyo Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Hidaka dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Dambe Yujela sambalanyo Amini kadi Dambe Jidaka sumalempa Omini kadi Jidaka Yujela sambalanyo Amini kadi Jidaka Dambe poisson gazima Omini kadi daka Amini kadi Wajitu mama Judaka boisson rafraîchissante Abisuro Mali Fantanan Bella Jelena Oko direction commerciale Baflene Hippodrome na Semet distribution rue Nelson Mandela Judaka Jula Samalanya Yujela sambalanyo Amini kadi Niami be konta, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa na nakabo na yola dame do dama. Oduye buru kela kontana li, de una nakabo tolondi ala dame do dama. Oduye wolo de una konta. Basondame, fila wo, basondame, senebo wo, basondame, baba wo, basondame, dongo bugo, basondame, hena, basondame, maragalu wo, basondame, suragalu wo, basondame, damashilu wo, kamele damaragani golina, basondame, a Conte Bay, a Orange Bay, a Besoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Alhamdulillah rabbil alamina bi mogo bi ko dogo ga aw bisimila anga kene kan tuguni no ya ambela jelenga kene ay anga bitem bonya na nafa kama amna la ko la shika ko nyoko signe mene kerefe ya o bi depan temu yede protéger voilà ko kacha amna yefana ko anga invité o fana kacha o ba yira ko temu mambulu bi a thème c'est un peu spécial donc faut dara do ala de parce que fin mundo abedo la uta do mindo donc ne a baro kera i se ka do fɛn min bi la min do o baro kun bɛ sigi min kan bi o thème de ye ko la femme fontaine parce que an y'a ye k'a fɔ ko muso suguya ka ca muso fontaine ye muso sugu jumɛn ye min ni muso tɔw tɛ kelen ye danfara jumɛn de bɛ u ni muso sugu tɔw cɛ fontaine ya in a ka ɲi a man ɲi a bɛ se ka jouer mɔgɔ kan est ce que i bɛ se k'i to a kɔnɔna la ka den sɔrɔ i n'a bɛ wolo o bɛ fɔlɔ de b'a kɛ muso la an bi baro bɛna sigi o kan ka baro ja ka kunnafoni di an ma mɔgɔ fɔlɔ b'an bolo ale ye docteur Jigiba karamɔgɔ ye ale ye docteur ye a bɛna kuma caman fɔ an ye a ko kan Jigiba an b'a fɔ yɛrɛ k'i bisimila biko do kɔnɔ kan ayiwa ka tugu docteur la Mariam Suko b'an bolo a fana tɛ mɔgɔ kura ye biko do kɛnɛ kan a fana muso don a kunkolo b'a kan de la kosɛbɛ a bɛ sɔn ka caman fɔ an ɲɛna nin fontaine ko in na yan bi Mariam bisimila ayiwa Mariam kɛrɛfɛ Alikadiri Jara a fana ye docteur ye o bɛna caman fɔ an ɲɛna fontaine ko in na an minnu bɛ furaw ni fɛnw ta walasa an ka kɛ fontaine ye n'a ka ɲi ayiwa fura minnu bɛ mun kan na Alikadiri bɛn'i da don o la k'o fɔ an ɲɛna o bɛɛ tɛ se ka taa min kɔ fura feerela b'an bolo minnu bɛ an musolakaw dɛmɛ kosɛbɛ walasa an fana bɛ se ka ko dɔw sɔrɔ ko dɔw kɛ yɔrɔw la o fura min b'an bolo n'o ye fura feerela ye ale ye Mohamed Konta ye Mohamed i bisimila bon nti ayiwa an b'a fɔ yɛrɛ k'aw bɛɛ lajɛlen bisimila nin ye thème min ye a ka nɔgɔn i n'a fɔ a ma nɔgɔn parce que kunnafonidiw don mais an bɛna fɔ ni an kuma fɔcogo la ni an donna min kasi la o ka yafa an ma an tugu an b'a dabɔ min kama dɔrɔn bɛɛ ka se ka kunnafoniya sɔrɔ
a bɛ dabɔ o de kama donc yafa bɛ kuma la ne ni baro yɛrɛ ka daminɛ d'accord an ni baro daminɛ Mohamed la Mohamed i kɔnta bon an y'a ye k'a fɔ ko i ye fura feerela ye waaw i bɛ fura sugu jumɛn feere bon ne tɔgɔ Mohamed jamu ye kɔnta ye an ka baara ye farafin fura feereli n'o y'an ka laadala fura ninnu an ka baara olu feereli fɛn thème yɛrɛ bɛ min yɛrɛ bi n'o ye femme fontaine maro n'i y'a kuma mɛn muso sugu minnu don awɔ i b'a dɔn muso sugu minnu don wa awɔ muso suguya jumɛn don en général voilà yanni n ka don kumabɔ kɔnɔ fɔlɔ n bɛ lamɛnbagaw bɛɛ fo ani filɛlikɛbagaw kumatɔ ni donna min gasi la o ye denmisɛnninya la fili ye maakɔrɔbaw m'o don an da bon n'a fɔra femme fontaine o ye nanzaraw ka kan ye an fɛ yen bamanan na an b'a dɔn min na a bɛ sɔrɔ cɛ ni musoya kɔnɔna la a tɛ muso bɛɛ la ale bɛ bɔ muso la wagati min na ni cɛ ni musoya tɛmɛna muso ni cɛ ni ja bɛ ka na muso fari la bamanankan na ni ja warala muso fari la ale ji bɛ bɔ muso la ale ji ka ca a bɛ se ka muso ɲigi a bɛ se ka cɛ yɛrɛ ɲigi ala bɛ dilan mun a bɛ se k'o dilan ɲigi ale ni muso ni cɛ n'a bɛ ka cɛ ni musoya kɛ a bɛ bololangaraw kɔnɔna la ji min bɛ na muso la a n'o ji fɛnɛ tɛ kelen voilà a tɛ donc sisan e ka fura feere in hukumu kɔnɔna na aw bɛ musow dɛmɛ ni fura dɔw ye fura dɔ b'aw bolo wa bon an ka fura feere hukumu kɔnɔna la an bɛ muso dɛmɛ n'a fura dɔw ye a fura caman bɛ yen i bɛ se k'a dɔw tɔgɔ fɔ an ɲɛna bon a fura dɔw an b'a fɔ a dɔw ma ko gilasini musow b'a dɔn kosɛbɛ mais bon a fura wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen an bɛ se ka an b'a fɔ olu ma n bilanti bila olu furaw bɛ yen a fura suguyaw ka ca mais aw bɛ se ka muso min tɛ femme fontaine aw bɛ se ka o kɛ femme fontaine ya bon muso min tɛ femme fontaine an tɛ se k'o kɛ femme fontaine mais fura dɔ tɛ yen min bɛ se k'i fura kɛ dɔ bɛ femme yen min bɛ fontaine se ka i dɛmɛ quoi mais parce que femme fontaine filɛ nin muso dɔw n'a bɛ da i b'a ye dɔw n'a tɛ da parce que a bɛ ji min don ne bɛ don kuma kɔnɔ ye jara c'est à dire que an ka sen don ko in na k'a ɲɛfɔ yɛrɛ fili de b'a kɔnɔ quoi fili bɛ jumɛn kɔnɔ femme fontaine ko kuma filiba de b'a kɔnɔ yani an ka se o yɔrɔ ma a ye définition di femme fontaine ma e sɔn o définition ma ne sɔn o définition ma mais anatomiquement o tɛ anatomiquement c'est à dire que a fontaine a ji i bɛ ɲininkali kɛ ji in bɛ bɔ min anatomiquement yɛrɛ y'a yɔrɔ jumɛn ye fɔlɔ anatomi kɔrɔ ye ko e yɛrɛ y'i dan cogo la ji in bɔyɔrɔ ji in yɛrɛ bɛ bɔ min o yɔrɔ n'i y'o yɔrɔ ta k'o lajɛ i b'a ye ji in bɔyɔrɔ bɛ muso bɛɛ la siga t'a la o ye tiɲɛ mais ji a tɛ bɔyɔrɔ bɛ muso bɛɛ la parce que kuma in ka don kuma in ka gɛlɛn nka ɲani n fana ka don kuma la n bɛ hakɛto belebeleba ɲini maakɔrɔba minnu b'an ka baro in lajɛ maakɔrɔba minnu bɛ baro in lajɛ u ka yafa ma kosɛbɛ ala ye muso bɛɛ da dancogo la nka duguw tɛ kelen ye laadaw tɛ kelen ye mun bɛ na ni femme fontaine ye ani muso min tɛ femme fontaine ye a fanba belebeleba ye bolokoli ye nɛgɛkɔrɔsigi muso minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ kosɛbɛ n tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ n ka faamuyali ni n ka denmisɛnniya kodɔn kɔnɔ a ka ca olu fan fɛ ka tɛmɛ minnu sigira nɛgɛkɔrɔ nka n bɛ kuma to docteur bolo parce que ne tɛ se ka anatomie ɲɛfɔ parce que n tɛ dɔgɔtɔrɔ explication jumɛn b'o la docteur ɲɛ de fɔ e b'a jara ne nakun y'o de ye quoi lamɛnbagaw ka hakɛ to parce que n donna kuma kɔnɔ ma hakɛ to ɲini kɛ k'aw bɛɛ fo aw ka an weleli la ka na ni kɛnɛ kan ne ye dɔgɔtɔrɔ ye ne ka baara bɛnnen don nin yɔrɔ ninnu baara de ma urologie ani sexologie nin kɛnɛ in kan an ye hakɛto ɲini kuma kɔnɔ a daminɛ la an b'a ɲini a wagati bɛɛ kɔnɔ parce que an bɛna kuma fɛn mun ka dogonyɔrɔ kumaw don n'i ye muso lajɛ muso sugunɛji bɛ bɔ sira min fɛ an b'a fɔ ma ko urètre o ye fɛn surumani dɔ de ye 4 cm à peu près a man jan kosɛbɛ quoi maintenant o sugunɛ bɔ sira in kɛrɛfɛ glande dɔw de bɛ yen glande ye fɛn dɔ a bɛ n'a fɔ min bɛ fɛn a bɛ substance de dilan muso la donc a bɛ o sécréter glande in tɔgɔ de ko glande de Skene
donc ale bi sugunɛ ji bɔda kɛrɛfɛla de la fila de don kelen bɛ kini yan fan fɛ kelen bɛ numan yan fan fɛ muso la donc nin dilandi ninnu dɛ olu de ka baara ye ka ji labila ye tuma min na nɛgɛ lawarala i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na o ji n'i y'a dilanni jateminɛ a da bɛ sugunɛji bɔda fɛnɛ kɛrɛfɛla la o man jan ɲɔgɔn na. donc u tɛ bɔ sira kelen fɛ. sira kelen tɛ dɛ an ka bɛn a kan sugunɛ bɔja bɛ camancɛ la ale kɛrɛfɛla la ka taa kinibolo fɛ dɔ in dani bɛ yen ka taa numan fan fɛ da kelen fɛnɛ bɛ yen donc kiniyan ta da bɛ yen fɛ donc c'est à dire i b'a sɔrɔ sugunɛ bɔda de b'a camancɛ la donc a bɛ muso bɛɛ la c'est normal. donc an bɛ se k'a fɔ muso bɛɛ ye fontaine ya. ayi sisan min sani an ka se o yɔrɔnin ma kɛ min ne bɛ fɛ ka fontaine ji in o ji sugu jumɛn de don ne ko. o dilandi in ji de don c'est comme cɛ la fontaine dilandi b'a sécréter n'an k'a ma glande de Skene a correspondant cɛ la a bɛ bɛn prostate de ma prostate bɛ ji min sécréter cɛ la n'i b'o ye kɛnɛma o de ye muso fana ta ye. donc fɛngɛ femme fontaine ka ji in bɛ bɔ yɔrɔ min na sugunɛ tɛ dɛ sugunɛ tɛ tɛ ani sugunɛ tɛ sira kelen mais a ji litiri bɛ se ka taa fo sugunɛ kɔni tɛ o. donc sisan bɛɛ bɛnnen don ka yan. sisan non nɔgɔ t'o la c'est clair ani sugunɛ tɛ sira kelen hali u bɔda tɛ kelen ye a bɛ bɔ a kɛrɛfɛ de. ne ma min faamu mamu ko ne hakili la dɔ y'a fɔ ko muso bɛɛ ye fontaine ye. ne de y'a fɔ nɛgɛkɔrɔ sigi k'o de bɛ minnu ma sigi nɛgɛkɔrɔ k'an bɛ se ka fontaine bɛ taa olu fan fɛ donc o kɔrɔ k'a fɔ ko bɛɛ y'a ye fo ka taa se nɛgɛkɔrɔ sigi yɔrɔ ma. non bɛɛ t'a ye o fɛn ka ɲɔgɔn faamu de quoi. bɛɛ t'a ye. fɛn min b'a kɛ mɔgɔ la o de bɛ bɛɛ la c'est comme ɲɛ bɛ bɛɛ la o normalement ɲɛ bɛ bɛɛ la mais bɛɛ ɲɛkili ma bon. mais docteur femme fontaine in ye o degun de don cɛ ma dilan kan wa ou bien lawasa de don cɛ ma. degun n'a lawasa cɛ de b'o fɔ cɛ dɔ b'a fɔ ale ta ye wasa ye dɔ b'a fɔ a ta ye degun ye an ka bɔ o kɔnɔ parce que o ye bɛɛ n'i ka fɛn ye quoi o ye bɛɛ n'i ka plaisir ye a ka di dɔw bɛ yala k'a ɲini yɛrɛ dɔw bɛ boli a ɲɛ donc o ye bɛɛ n'i ka plaisir ye mais ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn fɛn dɔ de don min b'a sécréter c'est un organe qui existe chez la femme c'est normal a b'a ka baara de la. mais a ji ko bonya bɛ se ka bonya ka dan fo hakɛ jumɛn na. nin ye min fɔ n'o ye excision yɔrɔ ye parce que n'i y'a ye k'a ka dɔgɔ anw fɛ yan fo n'a yera mɔgɔ b'a fɛ i n'a fɔ bana don parce que o ye effectivement bolokoli de nɔ don parce que urètre kun bɛ yɔrɔ min na dɛ sugunɛji bɔda bɛ yɔrɔ min na ale fana dani b'o kɛrɛfɛ donc la moindre des choses manipulation fitinin a bɛ se k'a toucher dɔw ta la a bɛ infecter n'a infectera n'a bouchera parce que a bɔ tuyau min fɛ n'o bouchera mais fontaine ji tɛ se ka bɔ quoi. Voilà, docteur, a bɛ se ka boucher a bɛ se ka obstruer à cause d'une infection qu'on appelle les skénites inflammation de dos donc cause caman de b'a bali ka a ka sécrétion kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na. d'accord Djigiba. donc aw bɛɛ ni cɛw ni baraji an bɛ foli lase renouveau mɔgɔ bɛɛ ma k'an wele ka na pour que an ka se ka kuma nin kan ne ye docteur Djigiba ye donc ne jamu ye Djigiba ye n tɔgɔ ye karamɔgɔ ye ne bɛ n ka spécialité bɛnnen don rein furakɛ de ma hôpital Mère Enfant Luxembourg la ni Alikadiri bɛɛ bɛ baara kɛ yɔrɔ kelen. bon maintenant n'a y'an wele k'an ka na kuma nin kuma in kan an bɛ yafa deli an lamɛnbaga n'a lajɛbaga bɛɛ fɛ ani an ka mɔgɔkɔrɔba minnu sigilen don nin wagati la k'u tulo majɔ ka télé in lajɛ bon a kun ye dɔrɔn pour que ka kunnafoniya di mɔgɔw ma ka mɔgɔw bɔ kunpan kɔnɔ ani kunfinya kɔnɔ. bon maintenant a bɛ komi confusion dɔɔni bɛ kuma la ne ka baara bɛnnen don rein furakɛ ma ne b'a fɛ ka précision min di i n'a fɔ an bɛ niveau min na débat kɔnɔ o ye i n'a fɔ kɔnta bɔra k'ale bɛ furaw di a bɛ furaw di dɔw ma bon rein dun fana filɛ nin ye fura dɔw bɛ yen n'i y'a ta k'a min a fura ninnu bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se adamaden ma rein ko sira fɛ. bon maintenant ne t'a dɔn ale bɛ fura minnu di est ce que fura ninnu jateminɛ b'u dosew la wa est ce que jateminɛ t'u dosew la wa fo k'o jateminɛw kɛ donc n'an bɛ se ka kuma o kan dɔɔni o fana bɛ population dɛmɛ parce que rein ko problème ye problème ba de ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ wagati min na bi surtout ni rein banna dialyse de bɛ kɛ bon en même temps femme fontaine ni faamuyali la dɔw bɛ ka miiri i n'a fɔ sugunɛji de don sugunɛji tɛ appareil min bɛ sugunɛ dilan o de ye rein ye sugunɛ bɛ dilan rein de kɔnɔ. n'a dilanna rein kɔnɔ rein b'a bila tuyau fila fɛ ka jigin o tuyau tɔgɔ ko urétère donc o urétère nin dalala la sa n'i jiginna ka na Alikadiri bɛ ka organe min fɔ o b'o niveau de la
donc précision nous ça c'est important pour que aw ka ɲɔgɔn faamuya an ka ɲɔgɔn faamuya o kɔnɔna la pour que ka se ka jamanadenw bɔ kun banna. Ok, a ka o kuma ye tiɲɛ. Bon an bɛ yiri fɛn fɛn dilan ni fura ninnu kama a bɛɛ ye an yɛrɛ ka yiriw de ye. Farafina yiri ninnu an'an ka laadala yiri ninnu a bɛɛ olu de. Olu tɛ se ka problème se hadamaden yɛrɛ ma. A dosi contrôlé don fura ninnu a labɛnnen don. Aw bɛ ta wagati ale bɛ yɛrɛ furakɛ ale de tɛ se k'o fɔ n'a bɛ sisan ni n ko n bɛ kuma sisan bɔ misaliya la n bɛ se ka fura dɔ fɔ a ye hali n'a ka di an lamɛnbagaw ye u bɛ se k'o ta a tɛ problème foyi se hadamaden yɛrɛ ma nana ye kelen kelen mɔgɔw bɛ bɛɛ lajɛlen bɛ nana ye dɔn ale ni ɲamakulu min bɛ kɛ te la ne nana ye n'i y'ale quantité min ta i b'o o quantité ɲamakulu ta par exemple nasa n'i y'a verre kelen ta i b'o quantité ɲamakulu ta i b'o foroki ɲɔgɔn na dɔrɔn ka ji k'a la bɔlini ɲɛ kelen ji i bɛ se k'a sigi n'a mɛnna dɔɔni i b'a ta i b'a min. A bɛ mɔgɔ yɛrɛdɛmɛla don wa? Voilà yɛrɛdɛmɛla don a bɛ ji caya muso fari la kosɛbɛ et puis zankɔrɔ an lamɛnbagaw ka hakɛ to nege tɛ muso min na a bɛ nege bila olu la. Docteur ko tɛ fɛn kan na. nana ye kɔni a ye produit fila min fɔ nin ye tan planting fila minnu fɔ o planting ninnu généralement k'a fɔ ko o plantiw bɛ degun dɔ yɛrɛ na ne to o dɔn n bɛ niveau min na sisan mais mun dɔnnen don diɲɛ bɛɛ fɛ an bɛ waati min na yalayala furaw ani farafin furaw a ka ca ala fɛ i n'a fɔ études kɔnɔna la mɔgɔ ba 100,000 personnes bamanankan na n t'a dɔn o ye joli ye 100,000 personnes o ɲɔgɔnna de bɛ sa mɔgɔ ba 100 o de bɛ sa i n'a fɔ fura minnu si dɔnnen tɛ ka ɲa o de bɛ sa o tali la diɲɛ kɔnɔ chaque année yɔrɔ o ka ca. O cɛ mais docteur a bɛ to n'a y'o jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ olu fura ninnu ye yalayalaliga fura o tɛ fura wɛrɛ o ye tubabu fura ninnu de muso bɛ tubabu fura minnu ta. E ye fura dɔ fɔ ne ko glasini. Ko glasini o y'a tubabu furalama ye dɛ. Ayi o y'a tubabu fura la o fura bɛ ne bolo mais o tɛ tubabu fura ye o. I ma ye ne b'o dilan k'a sɔrɔ o tɛ tubabu wala o yiri bɛ k'a sɔrɔ o tɛ tubabu fura. Glasini yiri. Voilà minnu fi o tɛ dilan dɔwɛrɛ o. I bɛ a lajɛ lemurukumuni ni dɔw b'a wele ko citron ale ni di gɛrɛgɛrɛ i bɛ zɛrɛ ɲini lemurukumuni di ni zɛrɛ n'i y'o ɲagami ɲɔgɔn na ɔ ni muso y'o o placer a ka ɲi muso ma kojugu i ma ye o tɛ o ni o tɛ danger dɛ o bɛ o kun ye de pour que ka mouvement nɔgɔya cɛ ni muso ma quoi i ma ye ka ko nɔgɔya. Ne bɛna min fɔ aw ɲɛna kuma la fili tɛ ban ni fili la a bɛ hakɛ to dɛ femme fontaine ala yɛrɛ de y'a musow dan kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ ka fura minnu fɔ n m'a fɔ ma ɲi ka ɲi mais i ma n'o ta togo togo a bɛ hakɛ to dɛ lamɛnbaga bɛɛ ka hakɛ to i ji mana caya togo togo i tɛ se ka kɛ femme fontaine ye muso min sigira nɛgɛkɔrɔ k'e ka kɛ femme fontaine ye a ka gɛlɛn dɔɔni femme fontaine filɛ nin parce que docteur y'a ɲɛfɔ dilanni minnu bɛ yen n'u lafiyalen don a ma tigɛ infection ma sɔrɔ n'a nana a yɛrɛ ma a bɛ bɔ a yɛrɛ ma c'est quelque chose qui est naturel chez la femme mais mɔgɔ min ta tigɛra a bɛ hakɛ to dɛ lamɛnbaga bɛɛ ka yafa donc mun da tigɛra donc wo bɛ datugu n'a datuguna yanni ji ka seri a bɛ jigin i y'a faamu an dafɛ dugu caman bɛ yen o danfara bɛ an n'olu cɛ silamɛ dugu la anw caman bɛ sigi nɛgɛ kɔrɔ n b'a fɔ kuma la parce que kuma ka gɛlɛn dɔɔni fura tɛ muso kɛ femme fontaine ye i bɛ se ka wolo n'a ye wa kɔ dɔ b'a bali bon ni min ta ma bali i bɛ kɛ femme fontaine ye et puis fana plaisir de bɛ se ka kɛ muso la ni muso de nege wulila a bɛ kɛ a tɛ komi min tɛ femme fontaine ye k'o tɛ muso ye femme fontaine ye muso ye cogo min na min tɛ femme fontaine o fana ye muso a bɛ dépend muso ka nege bonya ni nege degré de la ne ka faamuyali la. Docteur mɔgɔ ka nege minɛ cogo de b'a to i bɛ est-ce que n'i ka nege minɛ cogo bonyana ka bonya ka sɔrɔ i tɛ femme fontaine a bɛ se ka provoquer i la. non an bɛ ka kuma dɔ de fɔ c'est à dire que dilanni a b'a ka baara kɛ dilanni bɛ sécrétion kɛ muso bɛɛ la maintenant ni sécrétion kɛra est-ce que bɔsira bɛ yen siraw ka ɲi wa infection t'a la wa quantité hakɛ joli bɛ produit kuma ye nin de ye diɲɛ kɔnɔ ɲininiw ye mun fɔ ka taa se 5 à 20% des femmes donc
Ni ye muso sigi kɛmɛ kɛmɛ da kasi 5 ka taa se fo 20 ma olu ye fontaine ye o kɔrɔ ye mun ye n'a ka di mɔgɔ min n'i ko i bɛ fɛ ka fontaine faamu ka kɛ bana de ye comme si c'est une malformation o ye dɔ ka faamuyali kɛcogo ye mais ce qui est sûr sugunɛ tɛ glande dɔ de b'a sécréter i n'a fɔ sisan sugunɛ tɛ yen dɛ ne bɛ fɛ k'i sinsin o yɔrɔ kan parce que an falaka dɔw t'a faamu hakɛto bɛ kuma la dɛ dɔw b'a fɔ ko ne ni muso in mana jɛ dɔrɔn a bɛ ɲɛgɛnɛ kɛ dilan kan est-ce que dɔw fana tɛ ɲɛgɛnɛ de kɛ non sugunɛ fana bɛ yen est-ce que dɔw fana ta bɛ yen o ye bana ye incontinence urinaire o bɛ yen mais o bɛ kɛ hakɛto la o bɛ kɛ ni cɛnimusoya waati de kɔnɔ o ɲɛgɛnɛ bɛ na aw bɛ se ka kɛ o wagati fana incontinence urinaire bɛ yen ka ca mun na yɛrɛ muso minnu ye kɔnɔɲɛ caman kɛ ni jiginniw gɛlɛyara i b'a sɔrɔ musoya yɛrɛ jiginnen don musoya bɛ jigin ka na fo a bɛ na dawolo yɛrɛ la donc o ka cɛnimusoya wagati la sugunɛ bɛ se ka échapper ça c'est possible mais o kasa tɛ fili o alors que glande scan ji sugunɛ kasa t'a la c'est limpide c'est de l'eau claire c'est propre mais docteur c'est propre par comme on le dit complexe urine ko in na parce que ni mɔgɔ caman ba de ye fontaine ye u fɛ ko bana de don u t'a dɔn donc ne ka kɛ fontaine ye sisan ne t'a dɔn ko bana de don après n ka bɔ a kalama ne k'a fɔ sisan ko n b'a stopper n ka kɛ femme normale ye n ka bɔ fontaine na est-ce que c'est possible femme normale kɔrɔ ye mun de ye tan bon min ka tɛ fontaine ya tigɛ mɔgɔ min na celle qui n'est pas fontaine non c'est justement celle qui n'est pas fontaine n'est pas aussi normale comme elle pense non la norme c'est quoi norme ye e bolo fɛn dɔ ye nin situation in na ne bolo o tɛ donc dɔ bolo ko dɔ bɛ boli ka fontaine de ɲini o ne k'o kuma fɔ an ɲɛna awɔ an furafeerelaw b'an dɛmɛ o yɔrɔ dɔw bɛ ka ɲini u t'a sɔrɔ la bon a bɛ dɔw la olu hakili la ko bana don u ka min faamu k'a ni sugunɛ bɔ ɲɔgɔn na effectivement sugunɛ fana ta bɛ yen mais u tɛ kelen ye sugunɛ ye sugunɛ kasa ye o tɛ fili yɛrɛ n'ale bɔra dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ bɛɛ b'a dɔn mais femme fontaine kasa t'a la fo ni a infecté len don parce que ça peut être infecté n'o infecté la o fana kasa bɛ yen o ni sugunɛ kasa tɛ kelen ye donc vraiment nin question in anw ka kuma nin kan yan bi a kɔrɔ tɛ an da ka di ou bien an bɛ parce que mɔgɔ dɔw degunnen don nin ko in kɔnɔ a fɔ yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen. Ne yɛrɛ kɔni ka ne ka faamuyali la dɔɔni ne yɛrɛ bolo fura tɛ yen k'a fɔ ko bɛ dɔgɔtɔrɔya ka faamuyali la n m'a fɔ bamanan furakɛli la mais ne ka faamuyali la fura tɛ yen dɔgɔtɔrɔya la mun bɛ muso kɛ femme fontaine ye les femmes fontaines u bɛ wolo n'a ye de i bɛ hakɛ to u n'a bɛ na diɲɛ kɔnɔ parce que muso caman bɛ yen n'i y'u ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ au cours des rapports sexuels i b'a sɔrɔ c'est à dire dɔw bɛ ja i bɛ hakɛ to voilà mais dɔw fana bɛ yen naturellement olu farilaji ka bon mais dɔw fana ta ka bon ni ɲɔgɔn ye a bɛ ten cogoya la donc an ka jateminɛ kɔni na fura tɛ yen mun bɛ se ka muso bɔ i n'a fɔ mɔgɔ min n'a farilaji man bon ten kosɛbɛ k'a farilaji bonya ka dan tɛmɛ mais mun yɛrɛ bɛ na ni yɛrɛ ye docteur ni Mohamed ka faamuyali ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni o sira fɛ an n'ale tɛ se ka ɲɔgɔn faamu an ka ɲɔgɔn faamu an ka bɛn o kan dɛ a ye ɲɔgɔn bɔ a la o kɔni an kana taa yɔrɔ jan la muso yɛrɛ b'o dɔn babiji kelen kelen n'i y'o daji muso ka hakɛ to muso minnu b'a ta ni n'a tali daminɛ sɔgɔma ka taa se sufɛla ma o don ji min bɛ bi la ani m'a ta don min na ji min bɛ bi la olu m'a fɔ ko ji tɛ bile ko ji tɛ kɛ fontaine de ji bɛ bɔ min o ji bɛ bɔ min hali olu t'o yɔrɔ de dɔn o ji bɛ bɔ min k'a ma ca wa la femme a plusieurs glandes parce que ayi docteur problème fɛnɛ tɛ pali ye ka fura bɔ ka di mɔgɔ ma o tɛ dɛ kalan de bɛ ko in kɔnɔ les gens ont passé des années pour étudier pour comprendre cette question donc mɔgɔ tɛ se ka wuli ten ka furaw dilan ka fɛnw mélanger non muso la glande caman de bɛ muso la a glande wɛrɛ wɛrɛ t'o de faamu minnu bɛ ji bɔ o ni glande scan tɛ kelen ye glande scan ye éjaculation wagati c'est-à-dire que muso au top de son orgasme a bamanankan b'a fɔ voilà o wagati de ale bɛ bɔ wa a bɛ bɔ bɛɛ la il faut que quoi faamu de quoi a bɛ bɔ bɛɛ la degré tɛ kelen ye c'est clair bɛɛ glande de scan a bɛ muso bɛɛ la en temps normal sauf les malformatifs malformation bɛ mɔgɔ minnu na maintenant n'a bila donc a sécrétion hakɛw tɛ kelen ye c'est comme cɛw la kɛ hali fontaine n'a ka fontaine il y a des degrés de fontaine na il y en a qui sont fontaine au début mais plus la relation va durer fontaine ji bɛ ja pap mais mun na n'o ye puisque a bɛ e la de ka kɔrɔ mais a bɛ e la n ko fɛn dɔ de bɛ bila yen
C'est ça les stimulants qu'ils utilisent là. C'est-à-dire, à liquider le produit de où? Si tu vides, c'est comme la prostate. Au début d'une relation, par exemple, au début d'une relation, l'éjaculation d'un homme là, au début, plus ça prend du temps, plus vous durez dedans, est-ce que c'est la même quantité? Ça va diminuer. Plus on va. C'est comme ça. Ni tora ka soli ka bɔ wagati dɔ la ji bi dɔgɔya Mais o de ye ko in ye vu que femme fontaine ninnu ka ji sugunɛ tɛ foyi tɛ mais a composé len don mun de don ni sugunɛ t'a la sugunɛ t'a la c'est un liquide qui est produit par les ji min don a dilannen don glande in yɛrɛ de fɛ ne ba muso yɛrɛ farikolo de b'a dilan inodore sans saveur farikolo a bɛ farikolo la an n'a bɛ wolo de quoi ji jɛlen de don ji jɛlen de don comme an bɛ taa ninnu fɛ ka taa fura min san ko ka dɔ fara an ji kan mun na an bɛ taa fura san ko ka dɔ fara an ji kan lamɛnbagaw ka hakɛ to dɛ kuma la fili tɛ ban hakɛto bɛ kuma la dɛ walayi musokɔrɔba ni cɛkɔrɔbaw fɛ c'est-à-dire que muso bɛɛ filɛ nin ala ma muso bɛɛ dan k'i farikolo kɛ kelen docteur y'a fɔ sisan nɔ hali femme fontaine degré de b'a la dɔw ji ka ca dɔw ji man ca bon femme fontaine filɛ n'a bɛ wolo fura t'a k'i la n'i ko k'i bɛ fɛ k'a bali dɔ wɛrɛ tɛ o min ta tɛ se ka k'a ye min bɛ k'a kɛ i b'o de bɔ yen n'o tɛ i wolola cogo min na ni foyi ma maki la a ka ca ala fɛ ji bɛ na normal la ni farikolo n'a nege wulila a bɛ bɔ a yɛrɛ ma kow ma nɔgɔ femme fontaine a ko bɛ cogo di ala ni kira an donna dugu kɔnɔ min an ye mɔgɔw ɲininka femme fontaine ko in na bari sabula pour que an ka se ka kuma in yɛrɛ fɔ a kɛra ko gɛlɛn parce que mɔgɔw b'a ta dɔrɔn k'a kɛ kuma jugu ye quoi mana ko ou bien banabagatɔ ko ni fɛnw an ka jɛ an k'o ja dɔw lajɛ ba ye moto min bɛ ne bolo a sumalen don a ka ko ka nɔgɔ wa a bɛ n bonya a bɛ n mansaw ni dɔgɔninw bonya ani jɛɲɔgɔnw non a tɛ tɛmɛ ale ta ka yɛrɛ y'a ma bon ale ye mɔgɔ sugu qualité mun ye bon femme fontaine bon ne yɛrɛ ka jateminɛ na yala an ka fɔ femme fɔlɔ fontaine yɛrɛ fɛn min ye wa i ma bon fontaine ye fɛn min ye fɛn min bɛ suma wa fɛn min sumalen i n'a fɔ an ka ji min ta ninnu i b'a sɔrɔ n'i ko fontaine dɔrɔn o b'a sɔrɔ a ji sumalen don bon muso kalaman dɔw fana bɛ yen quoi genre n'i ko muso kalaman quoi tellement que olu bɛ chauffer quoi a bɛ k'i bolo problème ye quoi bon ni muso sumalen don ko bɛɛ bɛ k'o la quoi donc o ye muso sumalen de ye quoi muso sumalen a sumalen yɛrɛ n'a fɔ glace ye quoi. muso jalen o man ne ye ji caman ba de ka di ne ye ji bɛ mun na falen ba walayi o de ka di ne ye n'i y'o sɔrɔ o ye lafiya de ye o tɛ ne kelen ye dɛ hali alimami walayi. femme fontaine o ye muso sugu min ye muso min ji ka ca nafaba de b'a la parce que n'i t'i femme fontaine ye dɔrɔn i ta tɛ k'i cɛ ye awɔ. ayiwa ko ni tɛ femme fontaine k'i ta k'i cɛ sisan docteur e bɛ se ka dɔ fɔ o yɔrɔ la awɔ ni muso min tɛ femme fontaine i bɛ degun se k'o kɛ ma parce que diɲɛ ko ko a ka di ni musoya yɛrɛ ka di n'o y'a sɔrɔ lafiya bɛ k'o kɔnɔ lafiya ye jumɛn ye muso kan ka kɛ muso jima de ye bon jima in filɛ femme fontaine ya b'a dama i kɛra femme fontaine o i ma kɛ femme fontaine o muso kɔni kan ka hakili to a ka musoya la ne tɛ fura feerela ye ne tɛ docteur ye mais n ye n yɛrɛ ka musoya kɔnɔ n ye min jateminɛ muso i mana kɛ togo togo i jija ka to ka ji caman min ji yɛrɛ gansan an ka mini ji gansan a ka ɲi muso ma a bɛ dɔ fara muso farila ji kan ni plus muso farila ji ka ca plus i bɛ damu sɔrɔ dilan kan mais plus i tɛ ji bɛrɛ min ji tɛ se ka bɔ fari la o mɔgɔ min bɛ yiri dan ka ji k'a kɔrɔ o yiriden ka timi ni yiri min danna ji tɛ k'a kɔrɔ o tɛ kelen ye o musoya yɛrɛ bɛ ten nin ni mɔgɔ sera aw ma sisan n tɛ fontaine ye a ka n dɛmɛ n ka se ka kɛ fontaine ye a kɔni ka di ne ye aw bɛ se o la n'a sɔrɔla ko bana dɔ de don par exemple infection dɔ parce que e ko ko wo in yɔrɔ bɛ girin o infection b'o girin donc sisan ni ne sera aw ma sisan nɔ aw bɛ se k'o dayɛlɛ yan ni infection de y'a kun ye ni infection bɛ furakɛ n'a o nɔgɔyara n'a sɔrɔ i y'a ye i bɛ k'a ye mais ce qui est sûr mais e m'a fɔ k'a wo in bɛ bɛɛ la a bɛ bɛɛ la n y'o de f'i ye o normalement mais fontaine bɛ taa quantité ko kuma de fɔ quoi c'est à dire hakɛ a bɛ hakɛ min produit sinon ce qui est sûr muso bɛɛ dilanni in bɛ baara kɛ bɛɛ la maintenant liquide min bɛ bɔ c'est souvent infime ala tɛ ye dɔw ta bɛ ye ka bonya donc au yɔrɔ de la il faut comprendre que c'est comme adamadenw dɔw ka bon dɔ ye dɔw ka jan dɔ ye c'est comme ça mais c'est naturel et dans le monde hakɛ min ɲini min fɔra n ye min fɔ 5 à 20% des gens olu de ye nin cadre ye Jigiba femme fontaine ne sigi kan ka jɔrɔ n'u ka denko ya parce que vu
a kɛ cogo bɛ kuma kɔrɔ ji bɛ bɔ cogo min na est-ce que n'a sɔrɔ i mago bɛ den na ani denkisɛ tɛ se ka bɔ ɲɔgɔn fɛ bon nin yɔrɔ la sisan parce que honnêtement a yɔrɔ in tɛ ne ka spécialité ba ye ten ni alikadiri bɛ yan c'est à dire nin na ne tɛ se ka kuma ka se hakɛya dɔ ma parce que en fait confusion dɔɔni bɛ mɔgɔw hakili la Mali la i n'a fɔ sisan u tɛ urologie ni néphrologie ani andrologie. Andrologie i n'a fɔ fɛn in bɛ bila o cadre de kɔnɔ andrologie a bɛ komi spécialité dɔ de don ale b'i occuper glandu de la glandu kɔrɔ ye mun ye i n'a fɔ fɛn dɔw bɛ farikolo kɔnɔ i n'a fɔ an filɛ ka glandeskin min fɔ par exemple a dessin filɛ nin ye glandeskin bɛ yen la prostate aussi est une glande la thyroïde est une glande i n'a fɔ glandu de bɛ adamaden farikolo kɔnɔ o glandu de fana ka baara bɛnnen don ka fɛn dɔw dilan i n'a fɔ adamadenya yɛrɛ tɛ taa minnu kɔ i n'a fɔ o bɛ femme fontaine nin kɔnɔna la donc o fɛn ninnu b'o de dilan donc ale ka spécialité don je crois que ale de bɛ se k'o fɔ mais ne ka intervention bɛ basé yɔrɔ min kan o ye furako yɔrɔ de parce que ne ka baara bɛnnen don rɛn furakɛ de ma rɛn ko problème man ɲi a bɛ fɛn caman kɛ mɔgɔ la ni rɛn ko problème y'i sɔrɔ Mali la vraiment a taa ni ka segin ka bon parce que adamaden ni rɛn tiɲɛna a kan ka falen k'a falen ni mɔgɔ wɛrɛ ta ye o mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka kɛ su ye o bɛ se ka kɛ ɲɛnɛma ye mais o tɛ se ka kɛ yan fɔlɔ mais an fila minnu filɛ yan alhamdulilayi ni i n'a fɔ ni possibilité kɛra an ye cogo dɔ la an bɛ se k'o développer donc dialyse dɔrɔn de b'an bolo mais an ka thème t'o kan. ne ka question in jaabi. ne ka jaabi fontaine ko kuma nin ani sugunɛji tɛ ɲɔgɔn ye sira la ani denko tɛ ɲɔgɔn ye sira la. C'est-à-dire que fontaine do fontaine tɛ o ni denko tɛ kuma kelen ye quoi. Ah d'accord. I n'a fɔ sisan nɔ a fɔra ko cɛ ni musoya kɔnɔna de la wa ko in bɛ na mais est ce que mɔgɔ n'i kelen don i n'a fɔ sisan nɔ muso i kelen i dalen i ka so kɔnɔ i ye ko dɔw lajɛ ko dɔw nali la donc i fɛnna i y'a essayer k'i bɛ kunɛnɛ k'i yɛrɛ la cogoya dɔ la o la a bɛ se ka na. Évidemment. En fait, avec ati cɛnimusoya tɛ orgasme de ko don quoi orgasme ye mun ye i n'a fɔ an y'a fɔ cogo ko nege sera a top la ni nege sera dan na sisan ni muso fari nana kuma o kuma a muso sugu ni a nege wulila a bɛ se ka kɛ n'a nege wulila a yɛrɛ de b'a ka degré dan n'a sera niveau min na a bɛ bila a la donc a bɛ kɛ c'est naturel quoi c'est quelque chose a tɛ karaba a tɛ forcer a bɛ n'i la de a b'i la de quoi comme i ɲɛkisɛ bila i bɛ filɛli kɛ cogo min a fana b'i la ten de quoi. donc n'a prouvé kɛra dɔrɔn a bɛ na. n'a prouvé a bɛ na. e ye fura feerela ye donc a y'a yira k'a fɔ i bɛ nin fura ninnu i b'a yiriw fana di est ce que en général cɛw bɛ se aw ma k'a fɔ ko nin gɛlɛya bɛ muso la ne fɛ vraiment a ka kɛ muso fontaine ye a ka jibaw ni fɛnw sɔrɔ cɛw bɛ se e ma o la k'a fɔ k'u bɛ fɛ k'u musow kɛ ten tɔ wa. bon tiɲɛ yɛrɛ la cɛw man ca mais cɛ kelen-kelenninw bɛ na en général musow de ka teli ka na quoi an lamɛnbaaw ka hakɛ to hali bi n bɛ hakɛ to ɲini an lamɛnbaaw fɛ minnu bɛ k'a layɛ n bɛ hakɛ to ɲini a bɛɛ fɛ parce que cɛ ni muso yɛrɛ pour que ka cɛnimusoya nɔgɔya u bolo a bɛ ka fontaine min fɔ ji dɔ de bɛ muso la il faut que u ka caya muso la dɔɔnin i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen olu ye muso jalan cɛ dɔw bɛ se ka s'a ma k'u muso ye muso jalan ye ni muso ye muso jalan ye ni cɛ bɛ ka maga a la a bɛ digi muso la kojugu quoi a bɛ digi muso la a bɛ digi cɛ fɛnɛ la bon dɔw bɛ s'a ma an b'u dɛmɛ ni furaw ye u b'a to ji bɛ kɛ muso fari la a bɛ don ka bɔ nɔgɔya dɔɔnin quoi i kɔni tɛ kɛ fontaine i tɛ kɛ fontaine a bɛ don ka bɔ nɔgɔya mago bɛ ji min na o bɛ sɔrɔ voilà i tɛ kɛ fontaine mais a mago bɛ ji min na pour que a ka lafiya ni lawasa min sɔrɔ a bɛ se k'o ji sɔrɔ a bɛ lafiya fɛnɛ sɔrɔ. ok docteur o pratique i t'a fɔ jara. c'est à dire que nin fɛn ninnu an k'a faamu ko depuis furaw tɛ yen ça c'est naturel. c'est f'an ka segin naturel in de kɔnɔ naturel ye mun de ye sexualité ye hakilila ko dɔrɔn de ye ni hakili yɛrɛ lafiyalen tɛ hakili tɛ yen sexualité tɛ yen donc couple kɔnɔ yanni ka taa furaw ɲini ka nin kɛ ta ka labɛnw kɛ non faut que couple ka kɛ muso ka bila musoya place la cɛ ka bila cɛya place la bɛn ka kɛ. docteur hakɛ to muso dɔw bɛ yen musow ka hakɛ to muso dɔw bɛ yen olu ye muso jalan yɛrɛ o bɛ yen o ye naturellement yɛrɛ docteur o bɛ yen musow ɲininka o la o bɛ yen. docteur ka kuma ne b'a sɔn ji la ni anatomy de fɔ o ye. docteur bɛ ka min fɔ cɛ ni musoya yɛrɛ fila a bɛ kunkolo la ka kuma ye tiɲɛ ni hakili ma lafiya
farikolo tɛ na kuma dɔ i b'a kɛ i da ɲɔgɔn ɲɛna komi a bɛnnen du ma mais o sɔrɔ hakili e bɛ fɛ ka taa bazɛri si kɔɲɔ b'e bolo denwuli b'i bolo e kan ka voyager farikolo tɛ sɔn mais ni i falen don ka ɲa hakili lafiyalen don fari bɛ a bɛ labila a yɛrɛ ma o donc muso jalen tɛ yen anatomie ne m'a sɔn non ka sɔn kana sɔn ne t'o nɔfɛ ne bɛ anatomie de nɔfɛ c'est à dire que adamaden bɛ da cogo di an ka bila o minɛn de kɔnɔ quoi anatomie physiologie an ye min fɔ est ce que dilanni tɛ muso bɛɛ la wa n'i y'o ko k'o t'o la kuma na an bɛ bɔ kuma kɔnɔ quoi o bɛ bɛɛ la a dun bɛ baara fana na donc n'a b'i la a bɛ baara la mun n'a tɛ baara kɛ e la mais problème bɛ se ka k'a la docteur problème bɛ se ka k'a la o de ye infection c'est ça je te dis o ye banaw de ye ni excision bɛ se k'o kɛ infection bɛ se k'o kɛ n'olu nana olu de bɛ furakɛ mais e titi ta kɛ ko non ka ji non e bɛ ka ji en fait nin de y'a filima yɔrɔ ye quoi fo an ka mɔgɔw bɔ a kɔnɔ ka taa fura dɔ di pour que ka ji caya non i ma cause traiter o la cause c'est l'infection qu'elle a il faut traiter l'infection an b'a dɔn cogo di k'infection in b'an na de docteur n'an jijara non infection bila i b'a dɔn cogo di muso ke mun ye activité daminɛ activité sexuelle non ɲininkali in ka ɲi dɛ ni activité sexuelle daminɛ fɛn dɔ normalement activité fɔlɔfɔlɔ baromètre fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ yɛrɛ ye a ka relation fɔlɔfɔlɔ i b'i ka situation dɔn à partir de là-bas de les premières relations le plus souvent o bɛ kɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ contexte dɔw kɔnɔ dans notre pays là mais en tout cas relation sexuelle mana stabiliser wagati minnu na muso kan ka a ka situation dɔn infection tamasiyɛnw ka ca ji jɛmanw bɛ se ka bɔ bon nin bɛ ka nin liquide minnu fɔ e yɛrɛ tun b'a dɔn olu tun bɛ bɔ e la ka kɔrɔ mais o tɛ ka bɔ bilen c'est un changement donc à partir de o changement kɛra dɔrɔn il faut consulter donc c'est ne y'a faamu sisan an wiba anw bɛ babijuw an bɛ genijuw min u bɛ an dɛmɛ u ma ɲi an ma bon an olu dun ye fana b'a dɔn dilan na a b'an dɛmɛ an ka tiɲɛ fɔ ala yɛrɛ waati dɔ la a b'an dɛmɛ yɛrɛ en fait olu y'an ka planti i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ minnu utiliser depuis très longtemps c'est à dire anw kɔni yɛrɛ furakɛla ye mais an tɛ se k'a fɔ aujourd'hui k'a fɔ ko i n'a fɔ babi ou bien nanaye ou bien i n'a fɔ gingembre c'est ça non ɲamaku donc an tɛ se k'a fɔ ko prévu b'an bolo bi an bɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko fɛnw ye degun don adamaden dɔ ka yɛrɛ na olu ye plante naturelles ye mais i n'a fɔ aw bɔra ka kuma min fɔ sisan précision ye yɔrɔ min ye glande fan fɛn fɛn fana bɛ adamaden farikolo la glande in bɛɛ bɛ fonctionner ni cerveau de ka commande ye glande bɛɛ bɛ fonctionner ni cerveau de ka commande si tu n'es pas tranquille voilà si tu n'es pas tranquille dans ta tête les glandes ne vont pas fonctionner donc quel que soit le type i n'a fɔ ka taa fura sugu sugu ɲini k'a d'i ma ni hakili sigilen tɛ glande in tɛna baara kɛ a bɛ komi cɛ fana bɛ cogo min na parce que cɛ filɛ hali n'a bɛ hakɛ to hali n'a b'a fɛ ka se muso ma n'a y'a sɔrɔ hakili sigilen tɛ souvent cɛya nali pour que cɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka kɛ et puis ni ale ka fura ninnu ne ma fɔ k'a man ɲi walayi n t'a tɛ k'a fɛ mais i mana fura min cogo o cogo n bɛ segin docteur ka kuma ma ni hakili ni dusukun ma ɲɔgɔn minɛ a fura tɛ sisan kuma kuncɛ la u bɛ ka sinaya k'an ka heure banna kuma kuncɛ la aw bɛ se ka mun de fɔ aw saba bɛɛ aw naani bɛɛ muso minnu ye fɔntɛni ye a bɛ se ka mun f'u ye hakili sigi la ani muso minnu ta ye n'u hakili la ko problème de b'olu la n'olu tɛ ka se ka ji caman bɔ a bɛ se ka mun fɔ ni muso qualité fila ninnu ye k'u hakili sigi. bon au fait ne kɔni ma ne bɛ min fɔ muso minnu ye femme fontaine ye chapeau à elle parce que u ye chance sɔrɔ bon an minnu fana ma chance fana sɔrɔ chapeau à nous o fana kɛra anw garijɛgɛ ye an minnu parce que an bɛ silamɛ jamana na yan an bɛ mali aw minnu tɛ fontaine ye nka ne tɛ fontaine ye ne tɛ femme fontaine nka ne ye muso jima ye parce que ji bɛ muso dɔ la docteur yɛrɛ de y'a fɔ k'an bɛɛ n'a bɛ wolo to k'an ta n'u boucher bolokoli sen fɛ n bɛ n profiter nin micro la k'a fɔ vraiment an ka bolokoli ko an ka nɔgɔya mali kɔnɔ pour que an ka se ka segin an yɛrɛ ma an k'an ka musoyaw jabɔ n'o kɛra an bɛɛ bɛ kɛ femme fontaine minnu bɛ na an kɔfɛ femme fontaine bɛna caya an yɛrɛ fɛ. d'accord merci beaucoup Jara. ne ka kuma laban bɛ kɛ mun ye o ye d'abord ka hakɛto ɲini lamɛnbagaw fɛ ka hakɛto ɲini aw bɛɛ fɛ ni kuma ninnu ka gɛlɛn quoi dɔw bɛ na nin lamɛn sisan peut-être k'a tɛna kuma mais a bɛna miiriya dɔ ta ka image dɔ ta ka d'anw kan ala b'a dɔn an bɛ yan ni ŋaniya min ye quoi ne bɛ fɛ ka min fɔ n'i ye anw lajɛ yan cɛ b'an na muso b'an na dɔ finen don dɔ jɛlen don dɔ ka bon dɔ fasalen don femme fontaine ko b'o cogo de la quoi dɔ ye fontaine ye dɔ ta ye
mais chacun est fier de soi. Donc c'est comme ça. On est mort de donner ça. Nico Kaka, Kebi John fait, Doba Fokabini fait, Doba Gatine fait, c'est comme ça. Femme Fontaine, elle n'a qu'à être fière d'elle. Les non-fontaines n'ont qu'à être fiers d'elle. Vega Tika sera fait, ala yi sonimi et wasano. Mais bana, ni bana si nana, ta d'autres sola. Kata fura nyami kani fara ni nganga bo kono. D'accord. Ne be se ka conclusion min tirer. Au conclusion te doré, c'est-à-dire femme fontaine te banayi. Oui, follow e mogo kanga mun famia. Flana o te komi ameka farafin fura la goshi. Ne kon ga jatemine fitinu na ne bolo fura te mun be muso jalan kɛ femme fontaine o te. Oui, ça Sabana, le message le plus important, oui, ni farafin fura be di pour que essayer ko nunu na ben. Mogo ku janto werena kosebe. Mogo ku janto werena kosebe. Ça c'est important. Donc on est à conclusion. Merci. Merci. Bon, donc on est albi mais la mebaran flel ke bara mais blaje de fou ka klara hageto ni blaje de fait. Mogorba munu be kan lay kan bolo fla banko yi. Mon femme fontaine ne b'a dɔn a tɛ muso bɛɛ la mais muso min ni kɔni bɛ fɛ ji ka caya i farikolo la i bɛ se ka anw sɛgɛrɛ jigiba ninnu bɛ yan solution bɛ sɔrɔ an bolo o solution bɛ sɔrɔ an bolo ka musow dɛmɛ cɛnimusoya kɔnɔna na hali bi voilà ne hakɛto ɲini lamɛnbaga bɛɛ ni filɛlikɛbaga bɛɛ fɛ ni fili min yɛrɛ kuma la o ye denmisɛnya la fili ye mɔgɔkɔrɔbaw m'o don an da quoi. Ni client i dɛsɛra ka fan minnu kɛ fontaine i b'u bila ka na compta ka yɔrɔ la a b'u kɛ fontaine ye mais docteur kana an ka a bɛ anw dɛmɛ anw musow dalen dɔ la donc a bɛ anw dɛmɛ a b'aw dɛmɛ ko wɛrɛw la. D'accord. Mais fɛn dɔ jukɔrɔ parce que ko essentiel bana sun yɛrɛ taa yen de furakɛ quoi i ka k'i yɛrɛ ye quoi. Docteur i tɛ sɔsɔ la hali ni i ka infection min fɔ o bamanankan o ye liminanpo ye hali n'o bɛ muso min na o bɛ se k'an sɛgɛn. liminanpo tɛ liminanpo ye dɛ. Infection bamanankan tɛ liminanpo ye. Non. Bon ayi ko bɛ heure banna. Infection ni fan bɛɛ fɛ ɲɛ bɛ infecté a fɔ o ma cogo di. La conjonctivite. Bon, donc fari fan bɛɛ bɛ se ka infecté. Ne ko infection. Ne t'i sɔsɔ. Il faut qu'an ni ninnu lasigi. Jara ne t'i b'u bɔ fili kɔnɔ. Ayi ne t'i sɔsɔ la mais ni dɔ ye infecté la o de bɛ wele ko liminanpo. Dans un pays comme ça ka mɔgɔ bila fili la. Jara an bɛna nin don kɛ. Nin bɛ dan sigi an ka bi baro la. Vraiment an bɛ yafa ɲini jama fɛ. Ka yira la k'a fɔ ko an kun mago bɛ ni kunnafoniw la an ka ɲɛfaraliya tɛ an ka ko wɛrɛ tɛ a dabɔra de ka mɔgɔw la kunnafoniya vraiment an bɛ yafa deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ ni an donna min kun an m'an tugu émission kɛcogo don bi ko dɔ ko don a bɛ ka kɛ an ka bi tile de la anw de bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ anw de la an bɛ yafa ɲini aw fɛ k'a fɔ anw ɲɛna ko a k'an bɛn sini nin wagati kelen na bi ko dɔ kɛnɛ kan renouveauté de la ayiwa fontaine aw merci non fontaine fana aw fana merci. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. Omini kadi daka, amini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalempa, omini kadi. Dambe jiujela sambalanyo. Sumalempa, uminikadi. Sidaka, ziujela sambalanyo, aminikadi. Hidaka, dambe poisson gazima, uminikadi daka, aminikadi. Wajitu mama. Jus d'Acan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Acan, Jula Samalanyoka. Ziujela sambalanyo, aminikadi. Boisson na ni morembora, boisson na me, boisson
be content ni ami be sewa ni ami be shua iduni ele mizere bana basonda papa nana kabo bara yola dame do dama oduye buru kela kontana li de una na kabo tolondi ala dame do dama oduye wolo de una konta kontale maninga wo basonda fila wo basonda senevo wo basonda baba wo basonda par Simé Agroalimentaire.